तो যশোদা ঘরে পৌঁছিছ রাধা এবং রাধাঙ্কর মা নন্দ উৎসব পালন করছেন গোপপুরবাসী। তো যশোদাঙ্কু কহিলে কীর্তিতা দেবী कि तोर सिना कृष्ण जन्म है जे नंद उत्सव पालन कर बहन भगवान तो मत झीटे जन्म देले दे मोर क्षीर भी नहीं खाइबा कथा कही नहीं पारुछे तार कर्ण रे किछि सुनबार नहीं आज पर्यंत 11 दिन हे गला मोर झियो किछि देखबार भी नहीं ई कथा के सुनी कर यशोदा आश्चर्य हे गले सते काना तोर झियो नहीं खाइबार लो आन तो टिके मैं धरसी होय गो आउ यशोदा कृष्ण को गुटे कोड़ रे धरिछन और राधा को गुटे कोड़ रे धरिछन ठीक है तोर क्षीर सीना नहीं खाइला मुई मोर क्षीर टिके खुए देखसी तो गुटे स्थान रो राधा को क्षीर खुआले आ गुटे स्थान रो कृष्ण को क्षीर खुआले गो कृष्ण राधा जन्म हैला समय विष्णु को कहिथिले काना तुमको जेन दिन मुई देखबी प्रभु से दिन मोर आंखे खुलबी जेन दिन राधा कृष्ण कर मिलन ही दिछि राधा यशोदांकर क्षीर सर्वप्रथम दुई जन मिसी कर खाइले राधा एवं कृष्ण तो गुटे मारो क्षीर जदी दुईटा शिशु खाइबे बिल तांको काहे बोली कर मान्यता दिया क्या बोल बटे गो भाई भौणी ने हले सानो बड़ो तुई मुई तो सर्वप्रथम माँ यशोदांकर क्षीर के राधा एवं कृष्ण मिसी कर खाइथिले बोली करी तांको भाई भौणी बोली कर मान्यता देले अच्युतानंद महापुरुष बुझी पारुछ सुनो सुनो रे बही एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी एही परिजन पुराण र ज्ञान सुनो हे सभाजन सुनो हे सभाजन एही परिजन पुराण र ज्ञान सुनो हे सभाजन सुनो हे सभाजन गिरिजारे फूल फगुन गिरिजारे सराबन गिरिजारे फूल फगुन गिरिजारे सराबन गिरिजारे अक्रूर आनिछे रथ नेई जीवानर सुत अक्रूर आनिछे रथ नेई जीवानर सुत तोर बिना छिना छिना तोर बिना छिना छिना मन रे गिरिजारे फूल फगुन गिरिजारे सराबन गिरिजारे फूल फगुन गिरिजारे सराबन गिरिजारे तुम्हें ए पिला थे खूब कह कह महम होती सलो हे गाड समोर तरा तरा होचे देखु छके मुई हसी के ले गए मुई होचे मोके तो कंता जे तार वोल्टेज घिसते तो के लाज नी में पर बुढ़ान है तो ए नानी तो एंता प्रकारे द्वापर जुगरे राधा पद्म फलर जन्म हेलो बुझिरा हेले गुडे कथा काई कथा रे ए बहु तमे द्वापर जुगे राधा पद्म फले जन्म हेलो जेत की बेले तमर केते वर्ष होतिला तमके केते मास केते दिन होतिला आर तो की जानी जन्म होय गप नहीं पढ़बे ना के तमे पढ़ुथिला टाइम दे तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला तमे रजवती हेतिलो से रजवती हला समय काई बार काई दिन के नक्षत्र के ग्रह के तिथि था लागिथिला तमे रजवती हेतिलो से कथा कह ई मोर रजवती कथा सुनले तुमे काई करता कृष्ण के काहे जे लव करो लोम के जे कलो बुटी हेले कर दी थी तकरी तो राधा कृष्ण जुगे जुगे जीव एवं परम ही कर जन्म है ननील से माने लीला राधा और कृष्ण अलग अलग बोलुथिबे माने कि हे अलग न हेसे राधा जिनटा के कृष्ण सेटा लीला करबा पई भगवान श्री कृष्ण विष्णु दुईटा अवतार हेले तो विष्णु दिने राधांकर पूर्व जन्मर कथा कहबेले भी कहिदिमे तो विष्णु इटा ब्रह्मवैवर्त पुराण रे अलगा धारा लिखा है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण रे विष्णु भगवान दिने तांको दुई भाग रे विभक्त हो गले वाम अंगरु जन्म हेले राधा डाहाण अंगरु जन्म हेले कृष्ण तो दिने
ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି ଅଛି ଗୋ ସେନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତ ରାଧା ଅନ୍ୟ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହି ନି ପାଇଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ ରାଧା ସୁଦାମା ଶୁଣି ପାଇଲେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାକେ ରାଧା କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିଛ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମାନବ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବ ରାଧା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଖାଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନେହେସି ହଁ ହଁ ତ ସୁଦାମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଧା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲେ ଗ କଲାବତୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ହଁ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମତ ଅଛି ଯେ ରାଧା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେନ୍ ପୁରାଣକେ ତୁମେ ସତ୍ କରବ କୁହ ଏମା ତ ଦୁଇଟା କଳା ହଁ ଦୁଇଟି ଯେନ୍ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ତ କଳାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଜୀବ ପରମ ହେଇକରି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛନ୍ ଏ ସୁରୁନାନୀ ତ କେନ୍ ଦିନ ରାଧା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଥିଲେ କେନ୍ ଦିନ ଏ ରାଧିକା ବଇଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ହୋ ମୋ ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ପିତା ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏ ମାଘ ମାସରେ ରଜବତୀ ହେଲି ହଁ ହଁ ଆଗ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ସେହି ଦିନର ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତା କର ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତା କର ନନିଲ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ମତେ ପାଲି ପୋଷି କରି ବଡ କଲେ 12 ବର୍ଷ ପୁରଲା ପରେ ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପବତୀ ଏ ହେଇଛି ମାଇ ମୁଲା ବେରକେ କେ କରି ଯାଇଥିଲ ଯେ ମୁଲା ବେର ତମକୁ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗସି କି ନାହିଁ ମତେ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ମୂଳା ବେରତି ମୁଇଁ ହେବି ଇହାଦେ କହୁଛ ଯେ ମୁଲା ବେରକେ କେ ବେର ଗୋଟେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ବୋଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ହଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଥିଲେ ହଁ ରଖେ ତ ଠିକ କଲେ হ্যাঁ যেতেবেলে তুমি গাধিনী গলকে হ্যাঁ এটা নলকুয়াতি সে গাদলো কি পুর পেন সে গাদলো কুন্ধে নেসে গাদলো কি ফরজেট নেসে এই হয়তো তোমাকে কে মাইজি জনম করুছিল যে খালি তোমার টুন লফর 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 হইতিছি যে করুছিল না মুই নে বলতেনি নেলে মোর মা অধা ফিটিং করিছিল না মূর্তি এটা সব পুতকি পুতলা করে মেরে কেন নদী কে মই স্নান করি গলি গলো তো গলো ঠিক গলো কাহা সময় গলো কেতে বাজে গলো বলে কে সাবুন মকলো কে শ্যাম্পু মকলো কেনতে কলর কপড়া পিনলো কেতে বুড় দা सुनो था लेडीज थुतना फेल कई जीवा को तुमको মামরে তুতমা যে মহা সামান্য বিক্রি आगो सुची इत्रा सखी को संगर धरी को मामू मणि भद्रा नदी कुला को गली मोर सखी हेले सुचित्रा ହଁ नदीर ना हैला मणिभद्रा हाय गो मणिभद्रा नदी के मु स्नान करबा पाई जाउ ଯାଇଛ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणिभद्रा नदी कुला को गली ହଁ ହଁ यहाँ दिसना कली जुगे सागुन सरफ होला जे माँ भौणी लगो छ ହଁ ହଁ द्वापर जुगे तो सागुन सरफ नै थई ନେଇ ଖାଇ ଗो मुई काणा माखी कर मोर देह शुद्ध कली जानि छ କାଣା ମାଖିଥିଲ आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिण হ্যাঁ 12 प्रकार फूल फल बाटी कर मोर देह ती लगेथि ହଁ ହଁ आगो सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन এই যে ফের আইছে গো हां सुरभि गाईर मल मूत्र के आनी कर मोर केसरे छणेथिल ହାଇ ଗो आगो सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पण से जले मो स्नान कली से जले मो स्नान कली साधु जन दस बुढ़ देली जन दस बुढ़ देली जन सुध जन ভাজি শাকে মির্চা খুটনা আলু পেঁয়াজে মটর রচনা জেন্টুকে সুন্দরী দিছি তার মাকে বলবু নোনা রে এটা পরে অকিল পটার দুসরা বাহানা এ ভাজি শাকে মির্চা খুটনা আলু পেঁয়াজে মটর রচনা সুন্দরী দিছি তার মাকে বলবু নোনা রে এটা পরে মালপটা বান্ধু माल काय दे कसरे गाड्स इटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन इटा परे टुकर पटा दूसरा वाहन
गोटे कथा आसबानी के कथा सब शास्त्र कथा आलोचना है हई गो पुराण साहित्य प्रमाण साहित्य आग जदि तुम मने परते नाही ननी पद्म भूगोल पुराण को देखिब जाई पद्म भूगोल पुराण रे लेखा अछि राधांकर पुष्पवती कथा हाँ हाँ आग जदि तुम मने परते नाही ननी इटा पद्म भूगोल पुराण को देखिब जाई ननी हो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा सकाले करिब देखा सकाले करिब देखा करमुखा ये मोर दिल की रानी कोचोबार तो के गड़सा कोचोबार कहसी के के गाइ छै इटा हमर रुको सुना नै गाइछन के को आई भेट परमी आई भेट परमी सुन को सुना बाबू सियो देखा करमी मो दिन कटु छ सुना तोर करी इंतजार ये मोर दिल की रानी ओ इमर गुल्फी रानी चकोबार तो मिस कर चला इमर गुल्फी रानी चकोबार तो मिस कर चला माघ मास गुरुवार दिन राधा रजवती हितिल बेक राधा के लक्ष्मीवंती नारी बोली कर कहे अच्छा बुझी पारिछ ए भो बोले हेले आर गुटे कथा आर का कथा तमे माघ मास गुरुवार दिन रजबती हेथिल तमे हो छ लक्ष्मीवंती हालो हेले रवि सम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सोनी एंता करी 7टा बार छे अरे कपा बे बेर नहीं कहबार बार कहूछे से 7टा बारे केनबार दिन रजबती हेले शुभ केनबार दिन रजबती हेले अशुभ केनबार दिन रजबती हेले काई पुण्य मिलसी से कथा टिके कह सातटा बार कथा कहमी हां हां अच्छा तुम्हें किन बार दिन हिछ मुई तो रविवार दिन हेनी गो ए मामुई मंगलबार दिन हेनी ए मातो खिला लगनी होछ जनम हेनी रे बेड़ी सुनो तो मुई सिना गुरुवार दिन हितिली बोली को लक्ष्मीवंती कहसन हां हां किंतु सातटा बारे नारी माने किन किन बार दिन काना हेसन केन केन बार दिन केन बार दिन कहां है जा तुम सांटा के खाय धर गपिल कह गो ई रविवार हेले रजवती रविवार हेले रजवती हो ननी अलप आयुष तरपति हो ननी रविवार हेले रजवती सोमवार रजत सदार सोमवार रजत सदार पति भक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आदर ननीरा मंगल रजत सदार असती पण रहे तार हो ननी सुवर्ण घर हंडे
ତାପରେ ଆସିଲା ବୁଧବାର ଲକ୍ଷଦେବ ମୋର ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡଳେ ହଁ ଆଗ ବୁଧବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦୋଷ ଜାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସୁଗୁଣ ସୁଜନର ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀର ତୈନନୀ ଅତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ବୁଧବାରେ ରଜ ଦୋଷ ଜାର ହଁ ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ করে ତାର বুধবার দিনে হিচু বেলে হ্যাঁ ভল মহাজন ঘরে নেবে হুম। কার মনে থিবা ତଟୁକୁ ଦେବୁ ହେନ୍ତା ହେଲେ তোর ঘর বালাতে ভল বডি বিল্ডর বালা গোটে মিলবা তোকে আরে গুরুবারে রাধা রজবতী হইতিলে হাই গো সে হইতিলে লক্ষ্মী বান্তি ହଁ তারপরে আসলাম শুক্রবার আগ শুক্রবার যেউ নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শনিবার যেউ নারী রজ দোষ ଜାର বন্ধ্যাপণ রহিথায় শুণ সুজনর তো 7টা 12 কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেলি হাই গো ই 7টা 12 ভিতর 3টা 12 টিকে আমকু নারী জাতিকে অশুভ কিন কিনটা রবিবার মঙ্গলবার এবং শনিবার হ্যাঁ তুমি কেন বার দিন হইছ রবিবার দিন যে তুমি চিন্তা নাই করবে কাই হেলা যে এটা মই তোমাকে খালি বার মানকর কথা সিনা কহিলি হ্যাঁ যদি অশুভ বার হইতিলে হাই গো যদি গোটে নারী ঠিক সময়া ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি ঠিক রাশিরে যদি সে নারী যদি পুষ্পবতী হেবা হ্যাঁ বলে সে দোষ মানে কটি যায় কটি যায় বুঝি পারিস শুক্রবার দিনে হিচা বলি করে মন কে নি ঘবরা কাই হেলা যে লাখে 2 লাখ যেতে খরচা হোক, তোর দোষ কে মুই কাটিবি 10 টাকা খরচা কর আর তোর মুখে পরচা কর তুই গাড়সা যদি হ্যাঁ বলু বলে মুই জমিন বিকি সোনা সে জানটা করবি তোকে মুই তোর দোষ কাটলে তো কিন পুরাণরে লেখা আছে কিন পুরাণ ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ হা 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 ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ বুঝল তো নারী শিক্ষা কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেব হাই গো যে বহু ওলা। আর গোটে কথা আর কে কথা কথা পদে কমি বলি নেই পুরুছে দম তুই भी कहा ठानु देखनु ननी कहानु कम नहीं न जी মুই তো আর জিত না তুই বি চালা তোমার দাদা আসবার সময় হেলা নলে হ্যাঁ লোক মানে খরাপ ভাবসন পরা 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 বলুଥିଲେ जो চালো। পিলাକୁ কহ যে আমକୁ নেই ছাড়বে চাল গো পিলা আমকে হ্যাঁ ঘর নিয়ে ছাড়ো আচ্ছা এই কাগজ দুইটা দিও তাঙ্কর না পড়ি দেমা আরজিমা এ মা আমার সাইড লাইট বিল নাই গো এতে লাগিছি রে মাছি কর্মী মু ছিরে মাছি রাম রাম রামচন্দ্র জন্ম হেলে মার্কেট মার্কেট মাত্র কে মাত্র কে লঙ্কারে কোন ঘটিলা ঘটিলা লঙ্কারে রাম যেতেবেলে জন্ম হেলে লঙ্কারে কাଣା ঘটিଥିଲା জানিছ কাଣା মানে গো রাবণ স্বপ্ন দেখুতা যে তার ছানি কুয়া মানে বসিকে রাবুଥିଲେ হ্যাঁ তারপরে কোইলি মানে তার ছানি বসিকে মানে গাউলে 33 কোটি যোগনি দিছলা কেতে তে- অশুভ লক্ষণ মানে দিছিবা হ্যাঁ সবু দেবা দেবী
তার দুয়ারে কান্দু থিলে হা হা ଶୃଗାଳ ମାନେ ଆହା ରାବ ଦଉଥିଲେ ହଇ ଗ ଯେ ରାବଣ ଜାଣି ପାଇଲା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟବାର ଅଛି ତ ଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲା ରାବଣ হা হা ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଇ ଗ ତାଙ୍କୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ କଲା ଅମା ଅନ୍ଧାର देखो मुई पढ़े दे ଅମା ଅନ୍ଧାର ଘୋର ନିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ ବନେ କାନ୍ଦୁଛି ତାର ପତି ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ତାର କପାଳେ विधवा ବିଧବା ହେଲା କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ କି ନି ଆଜି ନାଗବାଛା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଷ ଧାରଣ କନୁ କି ନି ମହାଦେବ ବି ଦିନେ ବିଷ ଖାଇକରି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଇଗଲେ ତ ମା ପାର୍ବତୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ନ ବୋଲିକରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ହଇ ଗ ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ମରିଗଲେ ନ ବୋଲିକରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ହଁ ମା ପାର୍ବତୀ ବିଧବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ଏକାଦଶୀ ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ତାର କପାଳେ ଇଏ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ ବନସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାର ପତି ବେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦି 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 କରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ତ ଶେଷକେ ମହାଦେବ ଉଠିଲେ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକରି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ସୀତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର କଥା ବି ଅଛି ହଇ ଗ ହଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ଏକାଦଶୀ ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ ହଁ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ତାର କପାଳେ ହଇ ଗ ବିଧବା ହେଲା କେତେବେଳେ আর বনস্তে তার প্রতি কাଣା গোটে লিখিଥିଲେ না বনস্তে ଥିଲେ প্রভু রামচন্দ্র পূর্ণিমা দিন একাদশী বলে রাবণ আষাঢ় মাসর পূর্ণিমা দিন সীতাଙ୍କୁ অশোক বনকে ভেটবা পাই যাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন পূর্ণিমা ଥିଲା হই গ আর দিনে যাইছে বলে 11 দিনকে একাদশী কহে হ্যাঁ হ্যাঁ 11 দিন ভিতরে যাইছে রাবণ পূর্ণিমা দিনে একাদশী বিধবা নারী রজবতী রজবতী ননিল হ্যাঁ তো সেই সময়ে সীতা মাতা কহলে যে মুই তোতে রতি শৃঙ্গার দেই নাই পারে তুই গোটে ছাড় ই ঝাড় দেখিছু হ্যাঁ। ই ঝাড়র বরাবর ବି ନୁହେଁ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ হই গ ଜ ଆଜିଠାରୁ ତୁଇ 11 ଦିନ ଗନି କରି ମୋର ପାସକେ ଆସିବୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିବୁ ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାବୁ ସେନେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବି ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତ ସେଦିନ କାଣା ମୁଇଁ ଆଜି ରଜବତୀ ହେଇଛେ ବେଲେ ମା ରଜବତୀ ହେଇଥିଲେ তো পূর্ণিমা দিন একাদশী বিধবা নারী রজবতী সিন্দুর থিলা তার কপালে যেন দিন পূর্ণিমা সে চন্দন কাঠ আনিকরি রাবণ আনলা মা শুদ্ধ স্নান করি অগ্নিরু ফেরিছেন তো সিন্দুর তার কপালে থিলা হই বেলে সিন্দুর মা সীতাঙ্করা বিধবা কেন্তা করে হইতিলে রাবণ যেতেবেলে চোরি করছিলা এন্তা হাতকে ধরি দিলা কিনি সীতা সবু সংখ্যা ভাঙ্গি যাইছিল সীতাঙ্কর সেটা বিধবা অবস্থা হইতিলে মা হই গ তো সেই মা রজবতী হইতিলে হ্যাঁ সিন্দুর থিলা তার কপালে কপালে সিন্দুর তো মা সীতা কেতেবেলে ବି ନେଇ ଖୋଲିତେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ତାର କପାଳେ ବିଧବା ହେଲା ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଯେନ୍ ଦିନ ଏନ୍ତା ହାତକେ ଧରିଥିଲା ସୀତାଙ୍କର ହାତର ସଂଖ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ବିଧବା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥିଲା फेर रावण चुरे नेला बेले सब अलंकार फेर फिकु भी थिले गो ମା ସୀତା कोन माने फिकले पांजुल फिक देले सब जिनिस फिकले ଏଇଟା ସେ କଥାକେ ଲେଖିଛି से पता ନନିଲ হ্যাঁ ଏ ପିଲା यस गिरी घाट गोड़दा पद ଜିମା ଯେ ଜିମା ଯିବାର ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରି କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ଗାଇବୁ ए मगे टिके पाई कर गो মা পার বুঝি না হি লাল মন্দার জিন অলগা দিশুছ গুটি মুকুলা বালে যে খুঁজি ছমলি मिस यू আর গুটি নজরে যে দেখু সুমতে আই আজ কানা কহ হেইছে ততে আহা মোর গুভা মন্দার ততে বুলাইনে মিশতে ধন লাল মন্দার খতরা দিশুছি শনি মুখলা বালে যে খুঁজি চুমলি আরে গুটে নজরে যে দেখুছ মতে আয়েস কানা কহ হইছে সতে আমার গুভা
লাল মন্দার